Ok, pour voir la vidéo comment se débarrasser de la cochenille Dactylopus coccus, en langue française c'est du début jusqu'à la 4e minute environ. اللي بده يعرف كيف بيتخلصوا من المان داكتيلوبوس كوكوس اللي ضرب الصبار باللغة العربية يتابع من الدقيقة الأربعة تقريبا للآخر. Je vais vous montrer une espèce de cochenille farineuse, le Dactylopus coccus. Au fait, lui, il est originaire du Mexique et après il s'est propagé en Amérique centrale puis en Amérique subtropicale et autres. Il attaque surtout les raquettes, cactus raquettes, des figues de Barbarie. C'est le fruit que j'ai eu après 3 ans. Ça fait 3 ans qu'ils ne m'ont pas donné de fruits. Pourtant, ce sont des plantes qui ont près de 25 ans. Hein. On avait de là-bas jusqu'au fond. Ils sont morts à cause de cette attaque qui ont attaqué au Liban pendant 6 ans maintenant. Ça fait 6-7 ans qu'ils ont attaqué au Liban. Tout simplement, ils sont originaires du Mexique parce que les cactus raquettes sont originaires du Mexique. Voilà. Et ils sont arrivés en Espagne, en Portugal avant, et avant le Liban, ils ont attaqué le Maroc avant le Liban. Je ne sais pas comment ils sont arrivés au Liban, mais ça il y a près de 6-7 ans. On ne savait pas c'était quoi vraiment, la majorité des Libanais ne savaient pas c'était quoi ça. Et là, surtout avec cette teinture acide carminique là, le carmin de cochenille, utilisé pour les textures, pour faire des teintures et pour des colorants alimentaires. Hein. Et le Pérou, c'est le pays qui fournit 80% de la population mondiale avec cette teinture, hein, le carmin de cochenille. Bien sûr, ils font des... Comment on appelle ça là, ils font l'élevage là-bas. Ils font l'élevage de ça artificiellement, mais ça vient pas naturellement comme ici. Voilà. Bon, bref. En fait, il a été utilisé, j'ai pas envie de me faire piquer, je veux m'éloigner là. Il a été utilisé depuis l'Antiquité hein, par les Indiens d'Amérique centrale et Amérique du Nord et autrement. On parle des Aztèques, des Mayas, bon, voilà. La population américaine autochtone. Et quand il est arrivé au Liban, il n'y a pas un journal qui n'a pas parlé de ça. On ne savait pas vraiment c'était quoi. Ils ont commencé à faire des rumeurs et autres patati patata de là et de l'autre côté. Mais quand on a su, là, les gens se sont débarrassés complètement. Au fond, là-bas, au fond, il y avait plein de cactus raquettes partout qui poussaient. Ils ont tous été morts. Ils ont tous été tués par le Dactylopus. Voilà. Là, même chez moi, la majorité de mes cactus ont été attaqués. Ce sont des cactus qui ont près de 25 ans. Hein. Et là, maintenant, celui-là, il va très bien. Lui, je suis en train de régler ça, bien sûr, sans produits chimiques. Je vais vous montrer comment je m'en débarrasse. Tout simplement, je les écrase, comme ça. Au fait, la couleur rouge, là, c'est l'acide qui protège les cochenilles, les dactylopus des insectes prédateurs. Voilà. Ils viennent de l'œuf et de la femelle. Vous avez vu la couleur rouge, là? Voilà. Bon, écoutez, c'était juste comme ça. Moi, j'utilise pas du produit chimique. Je vais faire ça à la main. اوكي هلا بدي احكيكم عن داكتيلوبوس كوكوس. هي نوع من المن القطني يلي ضرب الصبار من شي 6 سنين 7 سنين بلبنان. هي بلشت اصلا تضرب اسبانيا وبرتغال والمغرب من شي 10 سنين تقريبا. هي اصلا من المكسيك، المكسيك، وبعدين انتشرت لامريكا الوسطى والامريكا بعدين الجنوبيه تقريبا، لانه هيدي بتعمل اتاك على الكاكتوس راكيت فيك دو بارباري. هيدي فواكه من بعد 3 سنين لعطيتني، مع انه هول صار لهم 20 سنه 25 سنه مزروعين، بس لانهم ضربوا هي اول مره بتعطيني من 3 سنين. كان عندي اياهم هونيك هونيك، بس ماتوا من لانه ما كنا عارفين شو هن. لما اجوا على لبنان ما كنا عارفين شو هي، ما كنا عارفين كيف بدنا نعالجها. بعدين لما عرفنا بلشنا نعالجها. هلا هن استعملوا بيستيسيد، يعني انا ما بستعمل بيستيسيد، يعني مبيدات عم بعملها بالايد. وهونيك اذا بنشوف هونيك كان في مليان صبار كله انضرب بوقتها، ما عادش في ولا حبه. اوكي. هلا هيدا اسيد بينفع افرازات من الانتايه ومن من البيض لتحمي حالها من
لتحمي هالكوشني حالها من الحشرات اللي بتيجي بتاكلها. اسمها كارما دو كوشني، يعني اسيد كارمينيك. هيدي كانوا يستعملوها للهنود المياس والاستيك، يعني هنود الاساس السكان الاصليين تبع امريكا تبع المكسيك وهيك، ك ككولوران، ليلونوا فيه الثياب ولونوا اشياء وجههم واشي. وكمان بيستعملوه للاكل يعني مش. والبيرو بتاعت هي عندها مزارع هي عملت البيرو بتصدر 80% منها للعالم. يعني اكثر دولة بتصدر هيدي المادة، هيدي الاسيد كارمينيك، هي البيرو. 80% من البرودكسيون جاية من البيرو العالمية طبعا. هلا كيف انا بدي اتخلص منها؟ انا ما بحط مبيدات سامة، فليتخلص منها شو بعمل؟ بشكل طبيعي طبعا بجيب عصاية. اوكي، بهيدا الشكل نجي بنبلش نمعصهم. شايفين كيف؟ انا بمعصهم هيك. هلا رح اعملهم على رواق، بس بمعصهم بقتلهم، ما حخليهم يقتلوا لي الكاكتوسات تاعولي. هيك بكون تخلصت منهم، وبنفس الوقت ما بكون استعملت مبيدات سامة. طيب هعمل هلا، حوقف الفيديو ولا اعملها لحالي بعدين؟ احلى ما افوت بالصبيرة واطلع كل الشوك.